नेक्स्ट हमें आउ गोटे चैप्टर स्टार्ट करवा एलिमेंटरी नंबर थ्योरी। लेके कौन अच्छी फर्स्ट पियानो एग्जाम्स। पियानो एग्जाम्स कौन पियानो एग्जाम एक्चुअली 8टा আছে 8 एग्जाम्स আছে कौन से वाला देवर द फर्स्ट एग्जाम कौन कहूँ 0 इज ए नेचुरल नंबर। हमें कौन जान नेचुरल नंबर सेट फुल स्टार्ट है 1 1 2 3 डॉट 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 होल नंबर 0 था नेचुरल नंबर 0 था बट पियानो एक्सियम कहूँ 0 इज ए नेचुरल नंबर। तो यहाँ केतबेले आमे ट्रू नोचे केतबेले बहुत कन्फ्लिक्ट अछि एठी एटा ट्रू ना फॉल्स बट पियानो रो फर्स्ट एक्सियम कहूँ 0 इज ए नेचुरल नंबर। सेकंड एक्सियम कौन कहूँ एवरी नेचुरल नंबर x such that x is equal to x जेकोसी नेचुरल नंबर यदि हमें नबा सीधा निज सहित इक्वल हो नॉर्मल कथा सपोज मु 3 नेबी तले मु कहि परबी 3 इज इक्वल टू 3 ऑब्वियसली हो तो सही ही कहूँ माने हमें जदि सेट रे भी देखि जे गुटे नंबर सपोज 3,3 त माने जो नंबर 10 नबा ता इमेज भी सही सेम हेतिबो a, a तले ताको कोन कहै छै रिफ्लेक्सिव तले एटा सब पे मैं रिफ्लेक्सिव भी कहै माने सही सेम इज इक्वल टू सेम हले कोन रिफ्लेक्सिव माने सेम ये रो इमेज भी सही सेम नंबर 3 रो 3 a रो a x इज इक्वल टू x एटा कोन रिफ्लेक्सिव। थर्ड एक्सियम कोन कहला for all natural number x and y if x is equal to y then y is equal to x समथिंग नॉर्मल कथा यदि x is equal to y हुए ताले y is equal to x ही होबो। तो एटा कोन सपोज a b गोटे रिलेशन बिलोंग्स टू सपोज r और यदि b a b r को बिलोंग्स करे तो एटा हमें कोन ये रे पड़िबा रिलेशन रे पड़िबा ताले यदि b a बिलोंग्स टू r हुए ताले कोन हुए सेही रिलेशन रे कोन कहै छै सिमेट्रिक रिलेशन सिमेट्रिक ताले एटा भी कोन होबो सिमेट्रिक होबो दैट इज सिमेट्रिक माने x is equal to y हले y is equal to x होबो 3 is equal to 3 हले 3 is equal to 3 हो कि a is equal to suppose 3 हला ताले 3 is equal to a हो तो a रो वैल्यू 3 हला ताले 3 रो वैल्यू कोन होबो a एटा ही सिमेट्रिक रिलेशन कहू छै। ताले नेचुरल नंबर x y जे कोन से दुटा नेचुरल नंबर नबा समान इक्वल होबे x is equal to y हले y is equal to x होबो दैट इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट वन for all natural number x comma y comma z if x is equal to y y is equal to z then x is equal to z equality is सब इक्वालिटी रिलेशन रेडी कोन लिखबा इक्वालिटी इज रिफ्लेक्सिव माने एटा नॉर्मल कथा उडा बाकी ए प्रॉपर्टीज उडा जे हम यूज करछे कोठ असला एठू ही एक्चुअली असला हम डे टू डे लाइफ रे एटा बहुत यूज करछे x इक्वल टू y y इक्वल टू x बाकी एटा जानने एटा उडा प्रॉपर्टी बोली हमें डायरेक्ट नहीं नोचे हो एटा हबो माने सपोज x इक्वल टू y y इक्वल टू z तले x इक्वल टू z हबो एटा उडा प्रॉपर्टीज बोली हम मानु नै बाकी एटा उडा प्रॉपर्टीज कोन एटा पियानो एक्सियम रो उडा प्रॉपर्टी
তাহলে ইকুয়ালিটি কোন, তাহলে এই প্রপার্টিটা কোন, যদি এ বি বিলংস টু আর, BC belongs to R, then AC belongs to R হব, এটা কোন প্রপার্টি, ট্রানজিটিভ প্রপার্টি। ট্রানজিটিভ প্রপার্টি, তাহলে আমরা এটা কোন করতে পারবো, ইকুয়ালিটি ইজ ট্রানজিটিভ। নেক্সট প্রপার্টি কোন, ফর অল AB কিছু भी পারে, if B is a natural number, then if A is equal to B, then A is also natural number। নরমাল কথা, এ বি যে কোন দুইটা নাম্বার, সাপোজ যদি এটা ন্যাচুরাল নাম্বার, বিটা যদি ন্যাচুরাল নাম্বার হলা আর এ বি যদি ইকুয়াল হলা, তাহলে এটা भी ন্যাচুরাল নাম্বার হবে, অবভিয়াস কথা। তাহলে এটাকে কোন করা যায়, দি ন্যাচুরাল নাম্বার, মানে এই প্রপার্টিজ এর নাম এটা, ইকুয়ালিটি ইজ ট্রানজিটিভ, ইকুয়ালিটি ইজ সিমেট্রিক, এটা মানে দি ন্যাচুরাল নাম্বার is closed under equality, মানে কোন যাহা সହିତ भी से इक्वल হবো সে ন্যাচুরাল নাম্বার হবে, মানে ক্লোজড, মানে সবগুলা নাম্বার সেই ন্যাচুরাল নাম্বার সেট রে ହିଁ আছে। नेक्स्ट हमें सक्सेसर करने आगा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आगरो सपोज 1 2 3 4 5 6 7 ये डॉट 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 अछि, कोई 4 रो सक्सेसर के माने 4 पर नंबर टा माने हमें कहबा 5, 3 रो सक्सेसर के 4, 6 रो सक्सेसर के 7, 7 रो सक्सेसर के नेक्स्ट नंबर तो 8, 1 रो सक्सेसर 2 कि 3 कहार सक्सेसर माने 2 रो सक्सेसर, 5 कहार सक्सेसर 4 रो सक्सेसर, माने सक्सेसर माने ता नेक्स्ट नंबर टा, তাহলে सक्सेसर फंक्शन মানে কোন সেই নেক্সট নাম্বারটা এখন আমি ডিনোট করছে सक्सेसर फंक्शन तो s रे डिनोट करছে, মানে s অফ গোটে নাম্বার, মানে মই কইবি s অফ 3 কেতে হবো, सक्सेसर অফ 3 মানে 4, সেটা s অফ 5 কইবি কেতে হবো 6, মানে 5 র सक्सेसर কেতে 6, s of n কেতে হলো n plus 1, ন্যাচুরাল নাম্বার বেসড হবে। তাহলে প্রপার্টিজ কোন, 6 প্রপার্টিজ, এই 6 সেকশন, every natural number, for every natural number n, Sn is a natural number। तो से कौन सी गोटे नेचुरल नंबर लेनी, सपोज 1, তাহলে ইয়ার Sn কেতে হবে 2, তাহলে 2 বি গোटे नेचुरल नंबर, ধরো 100 নেলি, n is equal to suppose 100 নেলি, তাহলে Sn কেতে হবে 101, এটা भी কোন হবে গোटे नेचुरल नंबर। তো এই প্রপার্টিজটা সেটা বলা, যে কোন सी গোटे नंबर নেবি नेचुरल नंबर नेबी तार Sn টা भी नेचुरल नंबर হবে, মানে তা नेक्स्ट नंबर भी नेचुरल नंबर হবে। 7 प्रॉपर्टी কোন, फॉर ऑल नेचुरल नंबर n and m, m and n
if m is equal to n, if and only if Sn is equal to Sn, তাহলে কোন কইলা যে কোন দুইটা ন্যাচারাল নাম্বার m আর n যদি m আর n ইকুয়াল হলা তাহলে Sn ইকুয়াল হবে, যদি যে কোন দুইটা নাম্বার ইকুয়াল হলা সাপোজ m আর n ইকুয়াল হলা তাহলে m র নেক্সট নাম্বার m + 1 ইজ ইকুয়াল টু কোন হবে n + 1, মানে n র নেক্সট নাম্বার দুইজন বি ইকুয়াল হবে। এই প্রপার্টিজটা সেই জিনিসটা কইলা। Next 8 and last property कौन पहला, for every natural number n Sn is equal to 0 is false। মানে কোন এমতি কিছু ন্যাচারাল নাম্বার নাই যাହାର सक्सेसर 0 হবো, মানে কাহার सक्सेसर 0 -1 র -1 টা কোন ন্যাচারাল নাম্বার নহে, তাহলে 0 টা কাহারির হবে सक्सेसर নাই। ধর 2 নেলে 2 কাহার सक्सेसर 1 র 1 টা ଗୋଟେ ন্যাচারাল নাম্বার, সেমতি 0 কাহারির सक्सेसर -1 ର सक्सेसर বাকি -1 ন্যাচারাল নাম্বার নহে, তাহলে 0 কাহারির ବି सक्सेसर হেই পারবনি। এটা লাস্ট প্রপার্টি সেটা করা। नेक्स्ट हमें देखबा अरिथमेटिक, माने पियानो एक्सियम रे अरिथमेटिक केमती हो, माने एडिशन मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट देखबा एडिशन। एडिशन कोन आंसर जदी a गोटे जे कोनसी नंबर तासे तो हमें 0 ऐड करबा तले कोन होबो a, आंसर नॉर्मल जेमते एडिशन में जेमते एडिशन होबो। ओके देखबा a + sn केते होबो, মানে গোটে যে কোনসি নাম্বার তা সহিত গোটে ন্যাচারাল নাম্বার a যে ন্যাচারাল নাম্বার a belongs to n, তাহলে sn আর n भी belongs to n দুটো ন্যাচারাল নাম্বার। এটা কোন হবে s a + n। ফর एग्जांपल নেকি দেখা হচ্ছে মানে a + sn, सपोज গোটে নাম্বার নেলি 5 प्लस s20 ले सपोज, એટલે યાર વੈલ્યુ કોણ હોવો પૂછી છે s 5 + 20 देखो তাহলে চেষ্টা কোন হবে তাহলে 5 s20 র ভ্যালু কত 21, এটা s কত হবে 525, তাহলে এটা কত হবে 26, এটা কত হবে s25 মানে 25 পর নাম্বারটা কত 26 ইকুয়াল হলো, তাহলে কোন ভেরিফাই হলো a + sn = sa + n। এটা হচ্ছে এডিশন এর প্রপার্টিজ। সাইড এর মাল্টিপ্লিকেশন, মাল্টিপ্লিকেশন কোন করছি a * sn = a + a * n। फॉर एग्जांपल लेके देखो सपोज गोटे a = 3 नेली n = 10 नेली, তাহলে 3 * s10 = কোন হবা দরকার a * f, a প্লাস মানে 3 + 3 * 10 হবা দরকার, তাহলে এটা কত হবে 3 s10 এর ভ্যালু কত 11, এটা কত হবে 3 3 * 10 কত হবে 30, তাহলে কোনটা মাল্টিপ্লাই করলে কোন হবে 33, কোনটা 33 তাহলে হচ্ছে, তাহলে এই প্রপার্টিজটা ঠিক আছে। তাহলে মাল্টিপ্লিকেশন এই টাইপর হবে, सक्सेसर नंबर रे और एडिशन এই টাইপর হবে। এগুলা আমি একটা एग्जांपल নেকি ভেরিফাই করলাম, তো মানে ওলা एग्जांपल নেকি ভেরিফাই করি কি দেখো সবগুলো ট্রু হবে। नेक्स्ट ला इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज कोन जे कोनसी गुडे एक्सप्रेशन रे लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू और कॉम्बिनेशन में लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू जति दिबे सेगुडा को कोन कहबा इनइक्वेशन।
इक्वल टू नहीं, इक्वल टू वाले इक्वेशन हो लेस देन ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू। তাহলে কোন কইলা প্রপার্টিজ আমার ফর অল a b belongs to n, a less than equal to b, if and only if there exists some natural number c belongs to n such that a plus c is equal to b। তাহলে কোন করলা যদি a গোটে b ঠু সান হইতিবো তাহলে আমি গোটে এমতি ন্যাচুরাল নাম্বার c পাইবা যাহাকু a সহিত এড করলে আমি b পাইবা। सपोज 3 लेस देन इक्वल टू 5 তাহলে গোটে এমতি নাম্বার सपोज 2 পাইবা যেমতি সে দুটাকে এড করলে ইকুয়াল হবে 5। তাহলে এটা কি করছে ইনইকুয়ালিটিস প্রপার্টিজ। তাহলে ইনইকুয়ালিটিজ রে নেক্সট কোন করলা सपोज a लेस देन b अछि তাহলে যদি মু बोथ साइड रे गोटे किछि ऐड करबी তাহলে भी सही इनइक्वालिटी सेम रहबो a plus c is equal to b plus c। a less than b थिला मु c बोथ साइड रे ऐड करली ताहले भी सही साइन टा सेम रहबो। से टाइप रे मल्टीप्लिकेशन रे a less than equal to b अछि मु यदि बोथ साइड रे c मल्टीप्लाई करबी ताहले भी सही इनइक्वालिटीज टा सेम रहबो b into c। नेक्स्ट देखबा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन याको कौन कहा जाए फ्लोर फंक्शन भी कहा जाए। और ब्रैकेट वैल्यू फंक्शन भी कहा जाए। তাহলে গ্রেটেস্ট ইন্টিজর ফাংশন কোন করছি ওটা যে কোনসি ন্যাচুরাল নাম্বার কি কিছু भी নাম্বার গোটে যে কোনসি নাম্বার x এনি নাম্বার স্কয়ার ব্র্যাকেট রে रहबो গ্রেটেস্ট ইন্টিজর তা মানে গ্রেটেস্ট ইন্টিজর এইটা কোন হবো x হবো if x is an integer। তাহলে কোন হবো তাহলে হবো largest integer less than equal to x। তাহলে ওটা एग्जांपल লিখে দেখো सपोज 3 তাহলে 3 ওটা ইন্টিজার তাহলে কোন হবে যদি এটা x টা ইন্টিজার হবে তাহলে সেই x ই হবে তাহলে এটা 3 হবে। सपोज 5 তাহলে কোন এটা 5 ওটা ইন্টিজার 5 হলো -2 টা ইন্টিজার তাহলে কোন হবে -2। ওটা एग्जांपल নিলে सपोज 1.3 তাহলে 1.3 তো ওটা ইন্টিজার নাই তাহলে সেই কেসে কোন হবে লার্জেস্ট ইন্টিজার লেস দেন x মানে 1.32 ছোট হইতিব 1.32 তো বহুত গুড়া ইন্টিজर ছোট 1 भी ছোট 0 भी ছোট -1 -2 কিন্তু বহুত গুড়া ইন্টিজर আছে যে 1.32 ছোট তা ভিতরে সবটো বড় কি 1 তাহলে এটা 1 হবে মানে তাটু টিকে স্মল ইন্টিজরটা ধরো 1.9 কেতে হবে তাহলে সেই 1 তাটু স্মল হইতিব ইন্টিজর হইতিব 3.37 ইয়ার গ্রেটেস্ট ইন্টিজর ভ্যালু মানে 3.37 তো ইন্টিজর নাই না তাটু ছোট ইন্টিজর কে 3 তাহলে এটা হবে সেটা আমরা সাপোজ 0.7 কেতে হবে তাটু স্মল ইন্টিজর 0 -1.3 কেতে হবে তাহলে -1.32 ছোট হইতিবা দরকার -1.32 ছোট কি হবে -2
याटू छोट होइथिबा दरकार ना -1.32 छोट इंटीजर की -2 ताले एटा -2 होबो -7.8 केते होबो -8 -0.3 केते होबो -1 ए टाइप हम काढी परबा ताठू सान होइथिबा दरकार और इंटीजर होइथिबा दरकार एटा ला ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इट्स द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन चले प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कौन कहूँ सपोज गोटे जिनसटा इफ एनी स्टेटमेंट is true for n is equal to 1 and if we assume it is true for n is equal to k and if we able to show that it is also true for n is equal to k plus 1 then we conclude that it is true for all values of n ताले कौन प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कहले जदि किसी स्टेटमेंट रो फर्स्ट माने फर्स्ट n इज इक्वल टू फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की n इज इक्वल टू 1 पॉइंट ट्रू k पई हमें भाबी नबा ट्रू और जदि हमें देखै परले k + 1 पई भी ट्रू ताले सेटा सब बेले ट्रू होबो फॉर एग्जांपल किसी टाइल्स उडा सपोज अछि इन टाइल्स उडा गुटे पछे गुटे एंति रखा है छै एंति डेरी डेरी का रखा है छै एंति अछि पूरा कंटिन्यू n नंबर ऑफ टाइल्स तले हमें सपोज एटी फोर्स देले फर्स्ट टाइल टारे तले हमें कोन देखियो फर्स्ट टाइल ता पडुची ना नहीं तो फर्स्ट टाइल ता तले पडला से कोन सेकंड टाइल ता को पकाउची सेकंड टाइल ता थर्ड टाइल हमें ए टाइल ले फोर्स देइने हमें फोर्स देचे फर्स्ट टाइल टारे तले फर्स्ट टाइल सेकंड टाइल को पकेबो सेकंड थर्ड हमें एज्यूम करना बाडी k नंबर रे गोटे टाइल अछि से पडीची तले हमें देखिबा ए k नंबर टाइल जे पडीची ता पकरे पावर अछि कि से नेक्स्ट टाइल टा को पके परबो जदि सी ता नेक्स्ट टाइल ता पकरे पावर अछि सी ता नेक्स्ट टाइल को पके परबो ता नेक्स्ट को पकेबो एमदी कि लास्ट टा जेटा थिबो हमर n नंबर टा सेटा भी पडिबो तले हमें एठी फोर्स देले सब बुडा टाइल पडी गला तले एटा को प्रिंसिपल ले हला प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन और ए इफेक्ट टा कोन कहै छै डोमिनो इफेक्ट माने हमें गोटे जगह रे किछि गुटे करबा बाकी से रिजल्ट टा आउट जगह रे भी पाइबा तले गुटे एग्जांपल नै कि प्रूफ किछि करबा पे ट्राई करबा so that or prove that 5 to the power n minus 1 is divisible by 4 पहले हम कौन स्टेप 1 रे कौन करबा for n is equal to 1 पहले केते होबो 5 रो पावर n 1 minus 1 is equal to केते 5 minus 1 is equal to केते 4 4 टा केते लिखियो 4 into 1 which is कौन divisible by 4 टा तो 4 से divisible होबो is divisible by 4 चले कौन फर्स्ट स्टेटमेंट है ट्रू वाला p1 is true ने कौन proposition 1 is true step 2 रे कौन होबो we assume that it is true for n is equal to k हमें भाबले n is equal to k point true that is तमने कौन 5 to the power k minus 1 is divisible by 5 is divisible by 4 पहले এটা मैथमेटिकली केम देखेबा 5 to the power k minus 1 is equal to 4 into something 4 into m suppose
एटा कोन इक्वेशन 1 তাহলে এটা কোন আমি অ্যাজিউম করছি আমি দেখাইবা কোন স্টেপ 3 রে কোন দেখাইবা it is we have to show that it is true for n is equal to k plus 1 মানে কোন 5 to the power k plus 1 minus 1 is divisible by 4 मेडक 100 करेगा তাহলে নবা 5 to the power k plus 1 minus 1 দেখো কত লিখ করবা 5 to the power k into 5 minus 1 5 to the power k plus 1 কত লিখবা 5 to the power k into 5 to the power 1 তাহলে এটা 5 into 5 to the power k plus 1 এটি 5 to the power k minus 1 is equal to 4m এটা আমরা কোন পাই পারবা 5 to the power k is equal to 4m plus 1 তাহলে এটি কোন হয়ে যাবে 5 into 5 to the power k জায়গায় কত লিখ পারবা 4m plus 1 5 to the power 5 জায়গায় 5 পড়লো 5 to the power k জায়গায় কত লিখলে 4m plus 1 4m plus 1 এটা ইকুয়েশন 1 from equation 1 equation 1 from equation 1 তারপরে -1 যেমন দিয়েছে সেমতি ইহা জায়গায় জাস্ট এটা পুট করলে এটা আছে এটা আছে তাহলে এটা 5 into 4 কত হবে 20 m প্লাস কত 5 মাইনাস কত 1 তাহলে কত হবে 20 m প্লাস 5 minus 1 কত 4 তাহলে এই দুটোর উপর কত 4 কমন যাব 4 কমন গেলে কত হবে 5m plus 1 তাহলে 5m plus 1 এটা আউট নাম্বার হবে না 5 into something plus 1 এটা সাপোজ l where l is equal to 5m plus 1 belongs to n তাহলে l গোটে নাম্বার তাহলে এটা কোন হলো 4l মানে 4 into something so it is divisible by 4 তাহলে 4k plus 1 টা k plus 1 টার্মটা কোন divisible by 4 এ গলা তাহলে আমি স্টেপ 4 টা কোন পাই পারবা hence by principle of এটা প্রিন্সিপাল অফ ম্যাথমেটিক্যাল ইন্ডাকশন কইলা না যদি 1 পয়েন্ট ট্রু k পাই আমি অ্যাজিউম করবা ট্রু k plus 1 পয়েন্ট ট্রু হয়ে যায় তাহলে সমস্ত পয়েন্ট ট্রু hence by principle of mathematical induction 5 to the power n minus 1 is divisible by 4 is true for all values of n যেমতি প্রুফ আমি করি পারবা নেক্সট হলো ইউনিক ফ্যাক্টরাইজেশন থিওরাম এটা কোন কোজে ফান্ডামেন্টাল থিওরাম অফ অ্যারিথমেটিক বি কোজে এটা কোন কোজে every number n every number greater than every integer लगेगा every integer greater than 1 और every natural number भी लिख करवा greater than 1 is either prime number itself or the product of prime numbers তাহলে যে কোনসি নাম্বার গ্রেটার দেন 1 নবা সে আইদার প্রাইম নাম্বার হইতো নলে
product of prime number form रे रही पड़ो suppose example नवा greater than 2 नले तले 2 टा कौन prime number तले true वाला से कौन होइछ either prime नले product of primes रे रहइबो suppose 3 नले 3 भी prime 4 नले तले 4 को लिख करो 2 into 2 तले कौन होला 2 भी prime दुटा सारा prime तले कौन होला product of primes suppose out number नले 12 तले 12 को केते लिखिबो 2 into 2 into 3 एटा भी प्राइम नंबर एटा भी प्राइम नंबर एटा भी प्राइम नंबर तले कौन प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिखियला सपोज 17 तले गुड प्राइम नंबर डायरेक्ट प्राइम 15 सपोज नले तले केते लिख परबा 5 into 3 5 भी प्राइम 3 भी प्राइम तले प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स रहला तले कौन कहला एवरी नंबर ग्रेटर देन 1 इज आइदर प्राइम और इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स कोप्राइम कोप्राइम माने कौन टू नंबर्स नहीं एनी टू नंबर्स का पढ़ो एनी टू नंबर्स are said to be coprime if they have no common divisor except one except the number 1 पहले दुईटा नंबर को कोप्राइम केतले कहबा जदि तांकर किछि कॉमन डिविजर हेने तो 1 तो समस्त कॉमन डिविजर फॉर एग्जांपल ने भी 3 और 4 पहले 3 और 4 रो कॉमन डिविजर के अछंदी कि 1 छोड़ा के ना दे पहले 3 और 4 कोन हेबे कोप्राइम हेबे एनी टू नंबर्स और 3 नंबर्स भी पारे टू बोली कि 3 नंबर्स और कोप्राइम भी हमें सही सेम लॉजिक से देखि परबा टू काट दो एनी नंबर्स आर सेड टू बी कोप्राइम इफ दे हैव नो कॉमन डिविजर सपोज 8 और 10 में देखबा 11 का कॉमन डिविजर कोन होची 8 रो कोन 2 उडे डिविजर 4 उडे डिविजर 1 उडे डिविजर और 8 उडे डिविजर 8 रो कोन 1 2 4 और 8 10 रो कोन 10 रो 1 2 5 2 रुटे कोन कॉमन डिविजर हे जाउची तले दु जन कोन कोप्राइम हेबेनी नॉट कोप्राइम 8 10 कोप्राइम हेबेनी सपोज 12 एंड सपोज 9 एंड 14 नबा तले 9 रो फैक्टर कोन हबो 3 1 3 and 9 14 रो कोन हबो 1 7 2 तले किछि कॉमन अछि कि 1 छडा 1 तो सबरे कॉमन रहबो एडी 3 9 एडी 7 2 आउट 14 हबो ले फुटे भी कॉमन असला नहीं तले दिजन कोन हेबे कोप्राइम ले कोप्राइम होवा पई से माने प्राइम नंबर होवा इंपोर्टेंट नै तांको कॉमन फैक्टर किछि सेम नथबो हैव नो कॉमन फैक्टर नहीं गुडा कोन 9 रो फैक्टर कॉमन डिविजर और फैक्टर हम लिख करबा next outings are not three consecutive numbers are always any three consecutive are always
divisible by multiple of n consecutive number is always divisible by n factorial. एग्जांपल बता नवा सपोज तीनटा कंसेक्यूटिव नंबर नवा हमें 3 4 5 तीनटा कंसेक्यूटिव नंबर नेले तले यार मल्टीपल केते होबो 3 into 4 into 5 is divisible by केते होबो फिर तीनटा नीचे 1 2 3 तले 3 फैक्टोरियल n डायरेक्टली 3 तले केते होबो 12 60 60 is divisible by 3 फैक्टोरियल माने कौन 3 फैक्टोरियल माने 3 into 2 into 1 negative 3 into 2 into 1 na 6 all divisible by 6 60 divisible by 6 na nahi 60 divisible by 6 all statement true achi suppose thibo 2 3 4 5 all divisible by kete hobo 4 factorial all kete hobo multiply karke देखो 20 20 60 120 120 is divisible by 4 factorial को क्लिक करवा 4 into 3 into 2 into 1 1224 is divisible by 24 120 पे क्लिक करेगा 24 into 5 तले स्टेटमेंट ट्रू अछि Euler Shorten function Euler's Shorten function एको कौन कह जाए Euler's phi function definition on let n be any positive integer then number of positive integer which are less than n and co-prime to n is called Euler's shortened function for n ताले कौन कहला सपोज गोटे नंबर हमें सपोज नेले 10 n is equal to 10 नेली ताले यहाँ को केतेडे नंबर को प्राइम होबो सेटा कोन होबो phi of n माने Euler shortened function ए phi टा को कहै छै Euler shortened function ताले हमें एठी जति एटा 10 रे छोटा नंबर हमें करि के भी देखि परबा ताले 10 को प्राइम के 1 समस्त को प्राइम 1 2 हबनी 2 into 5 10 आछि 3 4 सॉरी 4 रे कमांड डिविजिबल हो जाउछि 5 होनी 6 होनी 7 8 होनी 9 तले 1 2 3 4 तो आंसर होगा 4 अब सपोज नबा n is equal to 5 नहीं सपोज तले आपको प्रोग्राम के होची 1 2 3 4 तले
phi of 10 is equal to get 4, pi of 5 is equal to get 1 2 3 4 4 তাহলে যদি দেখতাম তো n is equal to 2076 এমতি বড় নাম্বার দিয়ে দেবো তাহলে এই প্রসেসটা আমার কাটিবাটা পসিবল হবনি বহুত বড় হয়ে যাব তাহলে তারপর কিছু প্রপার্টিজ ଅଛି যাହା থ্রুରେ ଆମେ ডাইরেক্ট জানি পারবা কি কিছু কেস ଅଛି কোন তাহলে কেস 1 if n is prime then phi of n is equal to n minus 1 তাহলে এই আগো কেসটা দেখবা 5 এটা প্রাইম ছিল তাহলে phi of n কেতে হবো 5 minus 1 is equal to কেতে 4 এমতি বি আমি করি দেখলে কেতে আসলা 4 আসলা 1 2 3 4 তাহলে phi of দেবে 23 কেতে হবে आंसर 23 minus 1 since 23 is a prime number लेके तो 5 of 23 22 डायरेक्ट करी परबा हमको फैक्टर सब देखबा पे पड़बनी नेक्स्ट if n is composite तो यदि n टा composite हुए तो हम कौन जानते by unit factorization theorem it can be represented as product of primes তাহলে কেস 1 কোন হই পারে n is represented as product of distinct prime numbers suppose n को मैं लिखवा a into b into c where a b c are where a b c are prime numbers তাহলে কোন হবে phi of n is equal to मैं लिख पाइबा phi of a into phi of b into phi of c তাহলে phi of a কেতে হবে আমি জানছি আগেটা phi of n n minus 1 by phi of a minus 1 phi of b কেতে হবে b minus 1 phi of c minus 1 ଗୋଟେ एग्जांपल देखिबा समथि तीनटा जगह चारटा हेले भी समथि phi of d बारिबो सपोज हम नबा 15 phi of 15 let's say phi of 15 को लिख परबा 3 into 5 लिखे देशबो कंपोजिट नंबर पहले 3 into 5 लिख परबा phi of 3 into phi of 5 phi of 3 केते होबो 3 minus 1 into 5 minus 1 पहले 2 into 4 is equal to 8 पहले 8टा फैक्टर कोन होबो जोगुडा 8टा नंबर हम एमती पाइबा जोगुडा 15 को कोऑपरेट होबो देखबा कोन कोन एक्चुअली होछि ना नै 15 टे छोटा नंबर चेक करी लिख करबा 1 तो समस्त का सहित होबो 2 3 होबनी 4 होबो 5 होबनी 6 होबो 6 होबनी 3 टा कॉमन फैक्टर रह जाउछि 7 होबो 8 होबो 9 होबनी 10 होबनी 11 होबो 13 होबो 14 होबो 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइट 8 डायरेक्ट में पहले लाइट से कौन होतला प्राइम फैक्टर सुडा डिस्टिंक्ट होतला सबुडा माने जेंति 5 3 अलगा अलगा वाला नेक्स्ट केस में कौन देखबो प्राइम प्रोडक्ट्स ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर एटी कौन सेम प्राइम नंबर आ जाए पारे n is equal to so a to the power k a डाला प्राइम नंबर a is a prime number माने डिस्टिंक्ट आसबनी सेम आ जाए पारे फॉर एग्जांपल
n is equal to 49 तो 49 को हमें प्राइम फैक्टर लिख लेके तो लिख परबा 7 into 7 तो ये दुइटा सारा सेम अछि তাহলে কোন হবে 7 র স্কয়ার তাহলে a টু দি পাওয়ার k 7 র পাওয়ার 2 এই টাইপর কাটি করবা তাহলে এই টাইপর কেস হলে কোন হবে এটা যদি এমতি কাটিবা আমি ভুলে যাব এটা যদি 5 of 49 তো কত লিখবা 5 of 7 into 5 of 7 5 of 7 কত জানছে 6 6 into 6 36 বাট এটা রং आंसर যদি সেটা ডিস্টিংক্ট কেস রে এটা হতলা যদি সবুড়া কোন হতলা ডিস্টিংক্ট হতলা a b c অলগা অলগা বারতলা মানে এটি কোন 3 और 5 অলগা অলগা বারলা যদি দুইটা 3 দিতাম তো তাহলে এই টাইপর আমি করি পারবানি তাহলে এটা কোড টাইপর করবা তাহলে যদি n is equal to a to the power k হলা তাহলে 5 of n is equal to 5 of हम फर्स्ट केते लिखबा p to the power k p टा कोन प्राइम नंबर पावर समथिंग रहबो তাহলে यार फार्मूला हो p to the power k minus p to the power k minus 1 মানে এই কেস রে 5 of 49 को केते लिखबा 5 of 7 रो स्क्वायर তাহলে আপনি কেতে লিখবা 7 रो स्क्वायर minus 7 रो k minus 1 মানে 2 minus 1 1 তাহলে 49 minus 7 কেতে হলো 42 তাহলে এটা হলো কারেক্ট आंसर एग्जांपल करवा 5 of 12 তাহলে 5 of 12 को प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखबा 2 6 2 3 তাহলে 12 को কত লিখে হবে 2 द स्क्वायर into 3 তাহলে আমরা কত লিখতে পারবা is equal to 5 of 2 द स्क्वायर into 5 of 3 তাহলে 5 of 2 द स्क्वायर प्राइम नंबर पावर के से फॉर्मेट আসলে তাহলে কত হবে 2 द स्क्वायर minus 2 द पावर 2 minus 1 মানে 1 5 of 3 আমাকে জানছে 3 minus 1 এটা কত হবে 4 minus 2 মানে 2 into 2 is equal to 4 হবে তাহলে 4 হবে करेक्ट आंसर चेक करी कि देखले 12 रो कोन हो 1 5 7 11 এই চারটা अब अच्छी हो चुकी ये 12 से तो कपड़े हो तब चारटा बच्चा এই টাইপ আমি কাটি পারবো नेक्स्ट देखबा टाउ फंक्शन टाउ फंक्शन चले हम এই টাইপ टाउ फंक्शन এটা কোন কইলা let n be a positive integer then tau of n is the number of divisor of n তাহলে কোন হবে suppose n is equal to 12 দেই তাহলে यार number of divisor কেতটা সেটা হবে tau of n তাহলে यार number of divisor কোন হবে 1 is divisible by 12 2 হবে 3 হবে 4 হবে 6 और 12 नीचे তাহলে কত হবে 1 2 3 4 5 6 তাহলে tau of 12 is equal to কত হবে 6 इको नंबरটা जोटा कंप्लीटली 12 से डिवाइड हो जाबो माने 12 डिवाइड 1 रे करबा 0 रिमाइंडर होबो 2 रे करले 0 रिमाइंडर होबो माने এই नंबर को 12 रे डिवाइड करले कोन 0 रिमाइंडर होबो सेटा हला सेगुला त कोन डिविजन किंबा फैक्टर भी कहि परबा তাহলে আমি তো এই টাইপর বহুত বড় নাম্বার দেইতিবো 2260 তাহলে আমি তো ডিভাইড করি কি আমি সবুড়া নাম্বার খুঁজি কি পাইবা তো বহুত কষ্ট বাকি কেতটা নাম্বার আমি এটা কই পারবা सपोज তাহলে ফর্মুলা কোন আমার
n इज इक्वल टू हमें कौन प्राइम फैक्टर रे तक डिवाइड करि परबा माने गोटे प्राइम नंबर रो पावर किछ थिबो p रो पावर a q रो पावर b r रो पावर c एमती डॉट 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 थिबो देन tau of n कोन होबो a plus 1 into b plus 1 into c plus 1 and this is dot 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 dot. Well, a example done about n is equal to 12. N is equal to 12. So tau of 12. Well, 12 को कितना लिखिए वो 2 रो पावर 2 into 3 रो पावर 1. Well, tau of 2 रो पावर 1 into 3 रो पावर 1. তাহলে কেতে হবো এটি a কেতে 2 b কেতে 1 তাহলে 2 র পাওয়ার 2 plus 1 into 1 plus 1 তাহলে 3 into 2 6 6 এটি আমার आंसर কেতে আসলো 6 আসলো তাহলে 6 হবে এই ডায়াগ্রামে কাটি পারিবা আউট एग्जांपल নবা tau of 72 चले 72 को कौन प्राइम फैक्टर होगा 2 36 2 18 2 9 3 3 चले tau of मैंने तो लिखा 2 रो पावर 3 into 3 रो स्क्वायर चले कौन होगा a कहते 3 b कहते 2 चले 3 plus 1 into 2 plus 1 चले 4 into 3 12 आंसर कौन होगा 12 ये देखो मैं काट कर